ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 172ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁହ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପେଜ 61 ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆଜି ପଢିବା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 61 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। 61 ପୃଷ୍ଠାର ଆରମ୍ଭରୁ He is the substance, he is the self of things। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମା। He is the self of things। 172ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ଗୁହ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର 172ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପେଜ 61 ରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିସିଆଲ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି। He is the substance, he is the self of things। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ପୁରୁଷ ହେଲେ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମା। ଜିନିଷଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ପରଦିନ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, କଣ ପଢିଥିଲେ? ହି ୱାଜ ହିୟର ବିଫୋର ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟସ କୁଡ୍ ଏମର୍ଜ। ଅଣୁ ପରମାଣୁ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କି ଆମେ ବସିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯାଉଛୁ। କଣ ଜଗତ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମଲି ଏପଟ ସେପଟ କରି ବାଛିକରି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କଲେ ଯେ ଜଗତଟା କଣ, ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କଣ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଲା। ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କଲେ? ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କଲେ। ସିଏ ଆରି ଭିତରେ ରହିଲେ ପାଳନ କଲେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ଯାକ ମିଛ କେମିତି ହବ? କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କଣ? ଆମେ ସେ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଗୋଟେ କଣ ଆସୁଛି ମନକୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦଉଛୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ମନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ତିଆରି ନଥିଲା। କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ ପରଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ, ହି ୱାଜ ହିୟର ବିଫୋର ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟସ କୁଡ୍ ଏମର୍ଜ। ଅଣୁ ପରମାଣୁ ତିଆରି ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା? ବିଫୋର ଲାଇଫ କୁଡ୍ ବ୍ରିଥ୍, ପ୍ରାଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ଲାଇଟ କୁଡ୍ ବିଫୋର ଦେୟାର ୱାଜ ଲାଇଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ଆଲୋକ ନଥିଲା, ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଏଲିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ। ତାମାନେ କେମିତି କଣ ହେଲା? ହୁକରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଆଣିକି ତିଆରି କରିଦେଲେ, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଖସି ପଡିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କମ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ବରଗଛଟା କୋଉଠି କିଛି ଗାଁରେ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବରଗଛଟା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିକରି କଣ କରିଥିବ ନା, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ପୋତା ହେଇଯାଇଥିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, କଣ ମିରାକଲ ହଉଥିଲା କି କଣ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେମିତିକା ମିରାକଲ କାହିଁକି ହଉନି? କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ମିରାକଲ, ଗୁଣି ଗାରଡି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଏଗୁଡାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ହଉନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ କଣ କରେ ନା, କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଟିକେ କାମ କଲାଣି। ତେଣୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ। ହଉଛି କିଛି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମରିଯାଉଥିବା ଲୋକ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର ବି କହିଥିବି, ଏଇଠି ସରି ଗୋଟେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେରିକା ବମ୍ବେ ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, କିଛି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ଆଖପାଖରେ ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେମିତି କୁଟାଖିଅ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଟାଖିଅକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ନ ଚାଲୁଛି କାହିଁକି ନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶେଷ ଆଶା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆଉ ସେମିତି ହଉନି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜିକାଲ ହେଇଗଲେଣି, ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି। ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ନ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେଣି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଟା,
स्मार्टफोन गोटे धरिक बसी आपण पृथ्वीटा बर्तमान आपण हाथ में आउ नेसेसारली स्मार्टफोन आसी सारा पर ये हम सी हम टीवी हम एमती हम सेमती हम नोवेल पढ़ी टीवी देखी मोबाइल ये करी सेठी जाकर सब जाक जिन आपण हाथ में बर्तमान आपण हाथ में आपण पकेट दुनिया बर्तमान अच्छी सब 2 सेकंड भितर आप मारदे दुनिया देखिए कौ डिक्शनरी दरकार नहीं कि किसी ना ये सब जिन हो गलानी तेणु लोकर एनालिसिस पावर बढ़ीगला तेणु गोटे जिनस देखो कौन कहले माइंड ऑफ लाइट नथिला थॉट आसी नथिला जो यही सब जिनस आउ कौन हूँ बिफोर द एलिमेंट्स कुड एमर्ज पंचभूत महाभूत सृष्टि उद्भूत हो नथिला सृष्टि हो नथिला आउ कौन होता ना जीवन स्पंदन हो नथिला सेत बेलू सी थे अच्छा सी तो एकुटिया थिले अच्छी आगू रे सृष्टि था न था से किसी ना सी थे रे तार परवर्ती अवस्था आम जानिले कौन जानले he gives to his timeless thoughts to a form in time काल बुकुरे गोटे रूप देले काहा चिंता को रूप देले जहाँ आम काली शुणिले he gives to his thoughts timeless thoughts कालातीत चिंता को काल मध्य गोटे रूप दबा आरंभ कले रूप प्रदान करने आरंभ कले तो से कौन है ना मेंटल एनालिसिस आसवा आरंभ है सेम्ब्लांस को रूप दबा आरंभ कले माने फिजिकल डेवलपमेंट है तापर कहते कौन सिंबल गुड़ा को कौन कले ना सत्य सहित नहीं मिलैबा आरंभ कले आमती सब है धीरे 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 मन प्राण शरीर को सी आसला सी कल्पना कला सी इच्छा कला सब जगह है तेणु बर्तमान गोटे जिनस कहते जमी मुझे किसी समय पूर्व कहली कि ना गोटे घरटाई उड़िकी आसी गोटे गछटाई उड़िकी आसीगला कौन गोटे उड़िकी आसिक आप घर पाखे देखिए गोटे से तोटारे गोटे कौन या इट्स फाइन गोटे कौन कि नाला गोटे कौन हो जाऊँगी तेणु पृथ्वीटा तो सब जगह हाँ है जदि भी आप विश्वास करती आपंकर सेमती दृष्टि भी थी जदि हो ठीक अच्छे किसी असुविधा ना कि सारा दुनिया तो एमती हठात एमती गोटे मिराकल लेकर आसी या तो किसी गोटे या भगवान इच्छा कले या तेणु जो गोटे दिन 7 तला पद्म पंख थिला पानी थिला सी जगह बर्तमान देखुं 7 तला कोठा या सब जगह ठीक है कि सी भी तो गोटे समय किसी लोक आना हाँ अच्छा तैयारी करने तो किसी जिन प्लानिंग थी किसी जिनस दरकार र मटेरियल थी किसी लोक आसिक कम कर सब जिन तैयारी है ना गोटे दिन नुहति एकदम देखुं गोटे माने निरोला धान बिल पड़िया सी बर्तमान 5-10 वर्ष गला देखुं पूरा सुंदर जमी प्लान सिटी गोटे पार्ट हो रही सी सब जिन हो किसी तो हो तेणु जो कि नाला बर्तमान पृथ्वीटा तैयारी एत बाट केमी जहाँ को कहते ही इज द सबस्टांस मूल उपादान सी पाखु या मूल उपादान सी एंड ही इज द सेल्फ ऑफ थिंग्स सकल वस्तु अच्छी तार आत्मा अच्छी सकल वस्तु भर गोटे आत्मा अच्छी ना तैयारी कई न था सृष्टि है जीव जगत आसिले समस्त भीतर जो आत्मा तार परवर्ती अवस्था आपण मैंने जानिले चैत्य सत्ता ये सब जो जिन जानिले ये सब किए से ना से माने कहते सेल्फ ऑफ थिंग्स सब गुड़ाकर सकल वस्तुर सी हूँ आत्मा तेणु ये कौन कले ना ये जिन तैयारी कले तेणु सीए ही चाहिए हवापाई एक रु अनेक हो गले डिवाइन माने मल्टीपल हो गले सीए हूँ सोर्स तैयारी हवा आरंभ कले तैयारी जिन मन तैयारी कले जो जो रूप देले ये सब जिन गत काली आप जो पढ़ी पढ़ी आसिले तार परवर्ती अवस्था होती सेल्फ ऑफ थिंग्स भीतर से कौन शेष जो आत्मा रूप आसिक पहुंची सी डेभलपमेंट देखु कौन है जिते किसी नाला से सी थे गत काली आप देखिले शक्तिमयी कहले जो सृष्टि है कौन गोटे सहयोगी आसवा तैयारी कला ये बड़ पृथ्वी तैयारी करने जन सहयोगी आसी पहुँचला जहाँ शक्तिमयी बोलिक कहते प्रकृति बोलिक कहते तेणु से कौन कले सी कौन कले से शक्तिमयी निजर सादृश्य को वास्तव आकृति परिणत कर दियंती एवं कौन करती ना एक तो हूँ आकृति गोटे देले आकृति है फिजिकल आकृति आप देखा पाइले जो केवल किसी एलिमेंट ना भर गोटे फिजिकल माने स्थिति गोटा पाइले तापर प्रतीक बली को से कौन कले ना सत्यर सम्मान कर गढ़ी जो सिंबल गुड़ाक से कौन गढ़े केमी गढ़े तैयारी कले परवर्ती अवस्था कौन कले कालातीत विचार को काल मध्य स्वरूप दिले मनर डेभलपमेंट कले तेणु धीरे 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 एपर्यंत आसला तार परवर्ती अवस्था जो कहते अच्छा तापर फिजिकल वर्ल्डटा गढ़ा हम केमी ना सब्सटेंस कौन जमी आप कहते घरटा तैयारी करुच्ची माटी गोड़ी पत्थर एम सब जो अच्छी ये जो तैयारी कर सब्सटेंस कौन ना सी निजे होती सब्सटेंस ही इज द सब्सटेंस अच्छा सब्सटेंसटा गढ़ी है मन आसला प्राण आसला शरीर आसला ये सब जिन हेसी सारा लोकटा तो पुणी चैत्य सचन आसवा दरकार तो सृष्टि हम किए से ना ही द सेल्फ ऑफ थिंग्स प्रत्येक वस्तुर सकल वस्तुर सी होती आत्मा से आत्मा पहुँचले तेणु ये सब जिन किमी गोटे पर गोटे किसी नाला धीरे धीरे आसिक पहुँचला अफकोर्स से समय लगी
समय लगी कहीं ना भगवान चाहिए तो फटके तैयारी कर देते किंतु पृथ्वी एपर्यंत आज पर्यंत टिल डेट आम एपर्यंत भी थिओरी अच्छी अन्य मैंने जानी ना ठीक अच्छे किंतु आपण मैंने जानी माँ शिव पढ़ी अनेक जगह विश्लेषण कर अनेक जगह भाषण देते शुणी क्लास नहीं सब कर किंतु किसी परिमाण थिओरी भीतर अच्छा प्राक्टिस भीतर को जमा आसुना जो दिन आसुना कहले भूल किंतु जो परिमाण आसवा कथा आसुना आपण भली केते जन कम लोक कौ जन हाथ गणता केते जन लोक से कौन कर आरी भीतर को प्रवेश करने इच्छा कर प्रयास कर चिंता कर रेजल्ट जहाँ होना कहीं तेणु यही अवस्था भीतर जो आम आगू गले देखा गले तेणु श्री अरविंद कहते सबूक सृष्टि सी होती मूल उपादान सी सबूक या सकल वस्तु भितर सी होती आत्मास्वरूप टिके देखा चेष्टा करवा कौन कहते बहु प्रस्थ विशिष्ट यही विश्वलीला बहु प्रस्थ विशिष्ट कहते गोटिक नुहे आप माने लेयर आफ्टर लेयर लेयर आफ्टर लेयर एठी जमी बाहर जमी देखुं विभिन्न ही सए वर्ल्ड कौन होती कौन बुझे विभिन्न प्रकार लेयर आप देखा जाऊँ इथर एयर सब देखा आसुँच लुमिनस माने कहते हायरकी ऑफ लुसेंट प्लेन्स लुसेंट माने देखा जाऊँच आलोकित चिकचाक करुच्ची तार होती हायरकी माने गोटिक पर गोटे स्तर को आप देखुं ही स ए हायरकी ऑफ लुसेंट प्लेन्स देखा जाऊँगी बाहर देखुं कारण प्रभु जो जाइए बाहर को जाइए माँ जो जाइए भितर को जाइए तेणु यही जो विश्व को देखुं सी हूँ बहु प्रस्थ विशिष्ट प्रस्थ गोटिक पर गोटे गोटिक पर गोटे लेयर आफ्टर लेयर बहु प्रस्थ अच्छी गोटे दीर्घ गोटा हूँ प्रस्थ लेंथ आउ ब्रेड्थ तेणु लेंथ रे देखुं ब्रेड्थ रे से देखुं बहु प्रस्थ विशिष्ट एवं विश्वलीलार उपादान कारण हेले से परम पुरुष केमिति तैयारी है कौन है किए मनीष चिंता करे कौन कर साइंस माइंड सबू डेभलप कला परे सबू जाक पुणी से पुराना साइंस पुराना स्पिरिचुअलिज्म आप सहारा नहीं करी एबे चाहूँगी कौन गोटे तैयारी करवा जमी गोटे देखुं बर्तमान देखुं गोटे माने ईगलटा जमी ऊपर उठी जाऊँगी से केमी उठूँ केमी कौन आसूँ केमी कौन दिग बदलाऊँ यही देखिए आप गोटे कौन कर क्षेपणास्त्र गोटे तैयारी करमती तैयारी कर सब जाक से आनी तेणु ये सबू जाकर पछरे गोटे जिनस हूँ किए से लीलामय पुरुष परम पुरुष से सबू जाक जो विश्वलीला अच्छी ये गोटे स्तर हो जाइनी हठात गोटे जिनस अनेक स्तर विशिष्ट अनेक प्रस्थ विशिष्ट तार सबू जाक लीलार लीला नायक होती किए ना से पुरुष कार्यकारिणी सागर अच्छा किए से ना एक्जिक्यूटिव पावर जो कार्यकारिणी शक्ति अच्छा प्रकृति पुरुषों उपादान समस्त जगत रचना कर समस्त पुरुषों उपादान लक्ष्य कर प्लान अनुसार लक्ष्य कर इमेज रे सिंबल रे तैयारी करिसंती जगत को रचना करिसंती पुरुष सकल वस्तुर आत्मसत्ता रूपे निजको कौन कर असंख्य बिंदु रे कौन सकेन्द्रित कर सबु भितर से प्रश्न आपको काली पचारूले तेणु से जिनस भितर प्रत्येक भितर से कृति सी तैयारी करने एक रु अनेक हाँपाई चाहिए सृष्टि किसी नथिला तारी भितर थिले जंत्र मंत्रणा थिला सी आसी तैयारी कला सकल वस्तु भितर सी रहिले सबु जाक होउछथि इच्छार प्रतिफलन तांको सहायता करिया पे आसिले कि से ना माँ जहाँ को कहते आपण माँ कहते पूर्व आपण मैंने ब्रह्म पाखे माया देखी पुरुष पाखे प्रकृति देखीदे शिव पाखे शिवा को देखीदे तेणु ही सी एसबू जो लिखिदे सी सृष्टि लीला से एक रु अनेक हेले लीला रे सहायता करने सी माँ आसी पहुँचले जहाँ को आप पढ़े किसी दिन गला पढ़े कौन पढ़े ना देर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स जो दुटी रूप देखुचे से दुटी रूप वास्तव में नुह से होती गोटे रूप एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स अनेक पृथ्वी से कौन कर लीला खेला कर तेणु निजर वस्तुर आत्मसत्ता रूपे निजक असंख्य बिंदु केन्द्र संकेन्द्रित कर सेंट्रालाइज कर प्रत्येक वस्तुर केन्द्र प्रत्येक जीवर केन्द्र असंख्य बिंदु से निजक सेंट्रालाइज करके रखिंट कौटी ना वस्तुर आत्मसत्ता रूपे केन्द्र में रखिंट केन्द्र रहीकि सबू जाक निरीक्षण कंट्रोल करूनालीसीस करगू नौ सब जाक कहते जगत तत्व जड़ तत्व भितर से ही चैतन्यमय पुरुषकर चेतना संवृत होकर रही लुचिक रही आम जापर जदि आम देखु से लुचिक कहीं चिंता करवा भावतु जदि आम देखा जापरतु बुझी पारतु सहित आम कंटाक्ट रे आसतु जदि आम जीवन दिशारी बोलिक मानि दिंतु आम भी कहीदे आम जीवन दिशारी करचु कि प्रकृत में ये सब हूँ कौन थियोरिटिकल वर्ड्स प्राक्टिस भर को आम
ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ଜୀବନଟା ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଥିଓରି ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଦେଇଛୁ କରିଦେଇଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲୁ ଚାଲିଗଲୁ, ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କୁଆଡେ ଯିବେ, ସେ କେମିତି କଣ ତାକୁ ଖୋଜିବେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହଉଛି କଣ ନା ତାକୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିପାରିବା, ଖାଲି ଜାଣିକରି କଣ ହବ ନା ମାନେ କଣ ହଉଛି କାମ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିକରି ବି କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା, ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ସମ୍ବୃତ ହେଇଛି। ସମ୍ବୃତ ମାନେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଯଦି ସେ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ, କାରଣ ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତେ, ଚିହ୍ନନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ତୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ସେ ବାହାରି ଆସନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ସିଏ ତାକୁ ସେଇ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିକି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେ ଜାଣିଲେଣି ବାହାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ ହଉଛି ରିଅଲ ଜଗତର ଯେଟା ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରତିଭାସ ଯୋଉ ଜଗତ ହେଲା ପରମଙ୍କର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଏକ ଛଦ୍ମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଛଦ୍ମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ନିଜର ପୁରୁଷଙ୍କର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଏ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛି। କେମିତି ଛଦ୍ମ ଭାବରେ ଲୁଚିକିରି ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ସତ୍ତା ଏବଂ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ଆର୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପାଦାନ ଏବଂ ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲୁକ୍ଡ ଅପନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ସେ ଦୁଇଟିକୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଚୈତନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ବିଙ୍ଗ, ଇଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଭିଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଉପାଦାନକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ। ସବୁ ଗୁଡାକରକୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ ପୁରୁଷ, ଦ ସୁପ୍ରିମ ଡିଭାଇନ ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ହୁ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କେମିତି ନା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପଢି ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ନୂଆ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ବେଶୀ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କେମିତି ହବ, କଣ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଭଗବାନ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଜାଣିଛୁ। ଭଗବାନ ଆକୁ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, କେମିତି କରିବେ, କଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ତପସ୍ୟା କରିକି ନିଜେ କରିଲେ, ଗଲେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଲେଖିଦେଇକିରି ଗଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକିରି ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ଆମରି ଆଗରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କଲେ, ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନ ହେଲା, ଶେଷ କଣ କଲେ ନା ଆମ ହାତ ରହିଛନ୍ତି ଆମରି ପାଖେ ପାଖେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଧରିକି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯାକ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ହୁ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଟୋଟାଲ ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାରେ, ଆଗରେ ପଛରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକର ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ। all is derived from his being, ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାରୁ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ କହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ଏ ବନ ନୀଳ ଆକାଶେ, କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ, କହ କାହା ଆଦେଶରେ ବରସାଏ ବରସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ହୁଏନି, ପତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ହଲେନି, ପବନ ମଧ୍ୟ ଗତାଗତ କରେ ନାହିଁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆତଜାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାତରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ରହିଛି ବୋଲିକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାପାଜାଡଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି କେବେଠାରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇସାରନ୍ତାନି, ସେ କେବେଠାରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇସାରନ୍ତାନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଯଦି ଟିକେ ଗୋଡ ଖସି ଯାଉଛି, ପଡିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଉଠି ଯାଉ, ପଡିଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲିଛି, କାହିଁ କାହାର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଭୁଲଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ସେ ଭୋଗୁଛି, ନହେଲେ ତ ସେ ତ କିଛି ସବୁ ଜାକ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। and worked out in accordance with the will, ଯେମିତି କହିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି, ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ଲାନ ଅଛି, ସିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ଡେଭିଏସନ ହଉନି, ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ସବୁ ଯାକ ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲଭାଲ ହଉନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହି ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଜ ଅଫ ଅଲ୍, ସବୁ ଗୁଡାକର ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, କି ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଜ ଅଫ ଅଲ୍, ସବୁ ଗୁଡାକର ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁ ଯାକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ମ୍ୟାଟରରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ତାର କଜ କାରଣ, ଇଏ କେମିତି ହେଲା ନା ସେଇ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ
रड जो तैयारी है सीमेंट से तैयारी है इटा से तैयारी है पानी से तैयारी है जो एलिमेंट कौन हो जो एलिमेंट्स तैयारी है जो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन तैयारी है सबू जाकर पश्चात रोचनी से सबू जाक पश्चात धरिक रही केन्द्र कर he is the material cause of all because it is out of the limitless substance of being तांकर सत्ता को कल्पना करि परिबे लिमिटलेस असीम अकलंती तांकर जो सत्ता रू से कोन है ना सब जाक उद्भूत होइछि दैट इज द कोन होजन दैट इज द होछि कोन दैट ऑल द इवोल्यूशन इज ए फैशन विवर्तन जो ऊपर को जाउछि ऊर्ध्व को जाउछि सबु जाकर पश्चात रे जो सत्य से सबु जाक सत्यर पश्चात रे गोटे जिंस अछि से होजने परम प्रभु संकल्प तांको बिना किछि हुएनी कि हेई पारिबो नै असंभव इम्पॉसिबल ही इज नॉट मियरली द सब्सटेंस ताको आपण खाली कहबे ना जे ये केवल वस्तु बा जड़ तत्व याकू बोली करी आपण कहि परिबेनी तांकर खाली वस्तु बोली करी आपण कहि करी तो कोन करिबेनी गोटे जगह तांको रखि देई परिबे नाही कारण जेमिति आमे किछ समय पूर्वरु हो कोन गलु मूल उपादान बोली करी कहले सेटो आमे कोन गलु बीइंग आउ सब्सटेंस दिटा को एका जिंस सबु जांक तांकर एका जिंस किंतु आमे कल्पना करि पारुनु अलगा जिंस हो आमे चिंता करूनु गोटे जिंस देखंतु जेमिति कहउचंती गोटे पत्थरटा पत्थर गोटे पत्थर को लेकर आपण कौन कर मूर्ति काटिक मूर्ति सजाई लोक लक्ष लक्ष लोक नमस्कार करुँच से पत्थरटा कौन कर पड़ी पाद घने घसा पत्थर हो जाइए तुठरे घसा पाद घसा पत्थर हो पड़ी किंतु पत्थर तार एलिमेंट जो कहार कौन आस्पुआ दैट इज ए सेकेंड स्टेप कनसिडरेशन किंतु ये जमी सी सेमती तादर गोटे को लेकर मूर्ति तैयारी कर गोटा को लेकर ये अवस्था कर तेणु से जो जिन किए केमी कहार आसूँ ही इज मियरली द सब्सटेंस एंड सपोर्ट द कौन हो सपोर्टिंग सेल्फ सब्सटेंस एवं कौन को सब गुड़ाकर सपोर्टिंग सेल्फ सब गुड़ाकर से एमती एक आत्मा सब गुड़ा सपोर्ट कर सब गुड़ा धरी रखी सपोर्ट कर रखी कहते द बेसिंग ग्राउंड ऑफ इज बिकमिंग बी एंड बिकमिंग जो होउचंती जो चालुचंती निज को अनफोल्ड करी चलीचंती बिकमिंग जो होउचंती तार पश्चात सत्य हो बेसिक ग्राउंड तार जो मूल तत्व होउचंती से रही जहाँ भी आपन को होउचंती एबे जहाँ देखुचंती तार अनेक दिन पर निकट भविष्य में जहाँ हवाई जाऊँगी सबू जाक प्लानिंग सी जानी गोटे पर गोटे कौन हम कौटा हम कौटा हवाई जाऊँगी कौनटा घटवाक जाऊँगी एवरीथिंग इज रियल सबू गुड़ाक आप भावती सबू गुड़ाक मुझे भावी दूसरी गोटा कौन उड़िकी आसी पहुँचीगला कौन है सबू गुड़ाकर पश्चात जो सत्य अच्छी सी एकदम जहाँ को कहते वास्तव किंतु आमर समस्या हूँ कौन आम गोटे लिमिटेड विजन भितर गोटे लिमिटेड एनालिसिस भितर गोटे लिमिटेड मेंटल रिजनिंग भितर आम रोचु तेणु आम कौन करूँ ना ता भीतर को जापरूँ कि बेसी चिंता करने को इच्छा करूँ ता भीतर बेसी पशिबा चाहूनु ना ना गोटे ऑर्डिनरी लाइफ लीड करते ना आउ गोटे पाद जाकि गोटे स्पिरिचुअल लाइफ भीतर को जाऊँच किंतु वास्तव में सत्य हूँ कौन ना जो थिलु सेठी बेसी किसी जाइनु गोटे छोटिया कथा कहूँ आपण मैंने बुझी ने गोटे गुरु पाक गोटे पिलाटे जाकर पहुँचला कहला आज्ञा मुझे शिष्य हेबी मत शिष्य करंतु मु आपण भीतर बहुत किसी जानी मत टे शिष्य करंतु भक्त हेबी माने धार्मिक भावना मो भीतर आसूची यही कथा जाकर कौन करूँ गुरु पाखे जाकर शिष्य कहते जे मत भल लगुच मत तो आप आशीर्वाद करंतु आपण कथा मत भल लगुच मत भक्त कर दिंतु आपण मत भक्त कर दिंतु आशीर्वाद दिंतु एक कथा शुणी सारा से गुरु खुशी हो गले जहाँ हाँ भल कथा गोटा कहलु तेणु ये पिलाटी भी खुशी होगा जहाँ मत से गुरु मैंने कौन करेंगे मत बाछी ने शिष्य करेंगे सेठू सी कहले बाबा तुम सब भल कथा कहल भल जिन अच्छे कि तुम चली जाओ मोर दरकार ना कहीं आरी भितर तुम कौन कर गोटे डेंजरस पर्सन भयंकर मनीष या तेणु मोर दरकार नहीं चल जाओ ये लोकटा भाविला मु तो पिलाटी भावुची युवकटी मुझे तो एत कथा कहली भल कथा कहली गुरु तो खुशी हवा कथा मत पुणी कहीं पलि जा बोलिक सेठू ये समय यही कथा बसिक भावुं ये समय हठात कौन कले देखले से पटे सी दीजन जाक बसी ये समय गोटे लोकटे मदुआटे से रास्ता देकर गला से मदुआटा से रास्ता देकर गला से देखिक गुरु को देखला गाड़ी गुड़ोज कला जमी गुरु किसी कहना कि पाखे जो युवक था सी हु कि गला उठिक चलीगला मैंने झड़ बेगर गला पेलीदेला भय कुढ़ा मारपिट कला गुरु एक दौड़ा दौड़ी कर अटक कौन कर कहीं मारुचु कही से जो ये मदुआ को उठाई साष्टांग करके विदा कले विदा कर सारा गुरु ये पिला को कहते बाबा तू बुझिलु तो मुझे कहीं ते कहूली
ଯେ କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ତତେ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇକିରି ବଡ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ, ବିପଜ୍ଜନକ ହେଇଯାଇଛୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ସିଏ ତ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସିଏ ତ ତାର ଗାଳି ଦେଇକି ଯାଉଛି, ମୋର ତ କିଛି, ମତେ ଗାଳି ଦଉଛି, ମୋର କିଛି ତ ଫରକ ପଡୁନି, ତୋର କଣ ଫରକ ପଡିଲା? କାରଣ ଧର୍ମ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ତତେ ଶିଖେଇଛି କଣ ନା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତୋର ସହିବା ଶକ୍ତି ତୋର ନାହିଁ। ଧର୍ମ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଧର୍ମ ବାଟରେ କଣ କରିବି ନା ମାରିଦେବି। ଆରେ ତୁ ବୁଝ ତୋର ଧର୍ମ, ତୁ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଜିନିଷଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା କଥା। ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନା କିଏ କଣ ଗାଳି ଦେଲା, ତାର ମଦୁଆର ଧର୍ମ ହେଲା ସିଏ ମଦ ପିଇବ ଗାଳି ଦବ, ତୋର ଧର୍ମ ତୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଜଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାଇକି ଯଦି ସେ ମଦୁଆଟା ସିଏ ତାର ଧର୍ମ ବୁଲିକରି ଗାଳି ଦଉଛି, ସିଏ ତ ତାର ଗାଳି ଦଉଛି, ସେ ପଜିଟିଭ ହଉ ନେଗେଟିଭ ହଉ, ସେ ତ ତାର ଧର୍ମ ବୁଝି ଗାଳି ଦଉଛି, ତୁ ତ ଧର୍ମଟାକୁ ତୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଯାଇକି ମାରୁଛୁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ବଡ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଇଯାଇଛୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସିଏ ତା ଧର୍ମ କରୁଛି, ବରଂ ଖରାପରେ ନେଗେଟିଭ ରହୁଛି, ତାର ମଦ ପିଇଲା, ମଦ ପିଇକି ଟଳି ଯାଉଛି, ତାର ଭାଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ସିଏ ତା ଧର୍ମକୁ ଧରିକରି ତାର ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ କୋଉ ଧର୍ମଟାକୁ ପାଳନ କରିଛୁ? ତୁ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତୁ ଯାଉଛୁ, କାହାକୁ ନିଜେ ମାରିବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାପରେ ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ, and everything is real because he is in it। ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ପ୍ରତିଭାସିକ ନୁହେଁ, ଆପିୟରାନ୍ସ ନୁହେଁ। ଯାହା ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ, କାରଣ ସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। and as it's କଣ ହଉଛନ୍ତି indestructible self। ସେ ଏମିତି ଭାଗରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେନି, ଧ୍ୱଂସ ବି କରିପାରିବେନି, ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ସେ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଅବିନାଶୀ, ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ତେଣୁ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ତାକୁ ଇନଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବଲ, ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ। ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ହଉଛି କଣ ନା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଯିଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପାଦାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଲ୍ଫ, ଆତ୍ମା ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ହେଇ ବି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ସେଇ ପୁରୁଷକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆତ୍ମା ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।